Perhatikan ayat laisa kamitslihi syai' di saat huwasamul basir. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala memulai ayat ini dengan nafyun, dengan penafian sesuatu, pentiadaan sesuatu, dan diakhiri dengan pengisbatan sesuatu, penetapan sesuatu. Ini tradisi di dalam akidah kita. Memang akidah itu dibangun dengan pertama tanzih, menafikan, membersihkan Allah dari sesuatu, kemudian isbat, kemudian baru menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat di dalam ini diawali dengan nafi, diakhiri dengan isbat. Aqidatuna uqimat fil asas 'ala an-nafyi was-salbi thumma al-ithbat. La ilaha illallah. An-nafyi was-salb بعد أن تنفي يصح لك أن تقول إلا الله لا يصح أن تقول إلا الله لا إله. Pada dasarnya akidah kita ini dibangun dengan metode pertama penafian, pentiadaan sesuatu, baru kemudian penetapan sesuatu. Contohnya di dalam la ilaha illallah. Pertama kita mentiadakan dulu Tuhan, baru kita isbat siapa Tuhan yang sesungguhnya, menetapkan siapa Tuhan sesungguhnya. Tidak mungkin kita tetapkan dulu baru mentiadakan. Akidah kita itu pada dasarnya dibangun oleh intifa atau an-nafyu, baru diisbat. Aslul aqidati tafarra'a an hadhihi al-kalimah la ilaha illallah. ولا بد من الاتيان بها بترتيبها فلا يجوز لنا أن نقدم أو نؤخر فيها. Akidah kita, akidah Islamiyah ini sebenarnya merupakan cabang dari la ilaha illallah. Cabang dari la ilaha illallah. Artinya semua pembahasan akidah Islami turunan dari pemahaman terhadap kalimah la ilaha illallah. Qala ta'ala faman yakfur bit-taghut la ilaha wa yu'min billah illa Allah an-natijatu faqad istamsaka bil 'urwati al-wuthqa la infisama laha. Hadhihi al-aqidah nafyun thumma itsbatun. Bukti lain, dalil lain bahwa akidah kita ini dibangun dengan nafi kemudian isbat adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman yakfur bil taghut." Di sana dimulai dengan penafian, pentiadaan. Pada marah la ilaha. Faman yakfur bil taghut. Saya si kafir berhala si lagi-lagi itu. Wa ma yusamma baru diisbatkan dengan yu'min billah. Setelah mentiadakan baru diisbatkan, baru disimpulkan. Inilah akidah. ولذلك باختصار يقولون التخلية قبل التحلية. أولا تصفي القلب والعقل والنفس من كل ما يناقض الإيمان ثم بعد ذلك تملأ القلب والعقل بمعاني الإيمان. Oleh sebab itu ada dua istilah di dalam akidah Islamiyah ini dan di dalam tasawuf. Pertama adalah at-takhliyah. Kita itu terlebih dahulu harus mengkosongkan diri kita dulu dari sesuatu yang tidak layak terhadap Allah, baru at-tahliyah, baru menghiasi diri kita dengan sesuatu yang layak dari Allah Subhanahu wa taala. قلنا يقول ليس وكلمة ليس نفي كمثله. الكاف منهم من يقول زائدة ومنهم من يقول حقيقية وكلاهما صحيح. فإن قال ليس مثله شيء صحيح، ومن قال ليس كمثله أي افتراضا لو وجد لله مثيل لا يمكن أن يكون هناك له شبيه. قال ليس كمثله شيء، كلمة شيء أنكر النكرات، يطلق على كل ما يمكن أن يكون موجود. فهنا جاء هذا النفي بأبلغ صورة من صور النفي، وهو عند علماء اللغة العربية أن النكرة
إذا سبقت بنفي أو شبهة أفادت العموم. النكرة وهي شيء إذا سبقت بنفي أو شبهة ليس أفادت العموم، أي أنه لا يوجد لله شبيه ولا نظير ولا مثيل. أنت الآن نزهت القلب والعقل والنفس عن أي شبيه أو نظير أو مثيل لله، وهو معنى لا إله. Beliau coba kita analisa kembali ayat laisa kamitslihi syai'. Di sini laisa itu tentu kita sepakat di dalam ilmu nahwu, di dalam ilmu bahasa Arab, laisa itu linnafi, diperuntukkan untuk mentiadakan sesuatu. Kemudian terkait kaf kamitslihi di sini, kaf di sini ada mengatakan ziyadah, ada yang mengatakan kaf ini asli, kaf asli. Dan dua-dua walaupun kita mengatakan ziyadah dan walaupun kita mengatakan itu kaf asli punya makna, maksudnya itu tetap sahih, semuanya benar, dan itu tetap nanti benar, akidahnya benar. Dan syai', kata syai' di situ itu adalah nakirah, dan nakirah di dalam lughah Arab, di dalam usul fiqh juga dijelaskan bahwa nakirah jika diawali oleh nafi itu mesti faedahnya umum. Jadi seolah-olah di sini ayat ini laisa kamitslihi syai' ini menafikan segala sesuatu yang ada, dan kata syai' itu diperuntukkan, makna syai' itu diperuntukkan terhadap sesuatu yang ada. Segala sesuatu yang ada ini bisa disebut syai'. Jadi di sini Allah menafikan segala sesuatu yang ada. فأقام الأشاعرة على هذا الكلمة لا إله إلا الله وليس كمثله شيء وغيرها من الآيات أن دفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. Dengan dalil-dalil tadi, bahwa tadi sudah jelas bahwa akidah Asy'ari ini, ahli sunnah wal jamaah ini dibangun dengan menafikan sesuatu dan baru mengisbatkan sesuatu, menafikan sesuatu yang tidak layak terhadap Allah, baru mengisbatkan bahwa Tuhan yang benar itu adalah Allah dan selain sebagainya. Oleh sebab itu di dalam ruang-ruang hukum nanti Asy'ari itu lebih mendahulukan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi Asy'ari dari kan ini pertama itu mentiadakan mafasid dulu, la ilaha, mentiadakan mafasid, mentiadakan hal-hal yang negatif, baru mengisbat yang aslah, yang paling bagus, yaitu Allah. Begitu juga di dalam ruang-ruang hukum nanti Asy'ari juga lebih mendahulukan pencegahan terhadap negatif daripada membangun suatu yang maslahat. Allah yaqul wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi. Hal qala yahmudullah wa yusabbihu أم قال يسبح بحمده؟ لأن التسبيح هو تنزيه الله عن كل سوء، والحمد هو وهو السميع البصير. سبحان الله لا إله تنزيه بحمده إلا الله وصف الله بكل كمال. Begitu juga di dalam setiap zikir-zikir diawali dengan tasbih subhanallah, baru tahmid. Kenapa tidak tahmid baru tasbih? Karena tasbih itu ibarat daripada penapian, pensucian, bersih. Tasbih mau bersih dulu, baru kita awali kita hiasi isi tahmid. Begitu juga ya para ulama dulu, nafiu dulu baru isbat, kan terbangun akidah Islam. فلذلك جعلوا هذا الأصل، فكل ما يوافق الأصل أصل وما يخالف الأصل إذن إما الإيمان به والسكوت والتسليم، وإما تأويله التأويل اللائق بما يوافق اللغة العربية ومنهج التنزيل. Oleh sebab itu para ulama menjadikan ayat laisa kamitslihi syai' ini adalah dalil utama di dalam akidah. Dan akidah yang dibangun dengan dalil utama yaitu original, akidah yang original, akidah yang asli. Dan akidah yang dibangun menyalahi dalil ini, menyalahi asal ini, menyalahi dalil utama akidah ini, ya berarti akidah itu bermasalah. فليس كمثله شيء يمثل صفات
السلبية، وهو السميع البصير صفات المعاني والمعنوية والنفسية. Di dalam akidah Ahlussunnah kan sifat itu dibagi jadi 4, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Nah, di dalam firman ini sebenarnya sifat yang dibagi 4 oleh Asy'ari itu terkandung dalam ayat ini. Contohnya laisa kamitslihi itu adalah mengandung sifat salbiyah. Kemudian huwas samiul basir itu mengandung sifat ma'ani, sifat ma'nawiyah dan lain sebagainya. عندما نفى المولى جل ذكره التشبيه والتجسيم عن الله، أثبت صفتين، هاتين الصفتين ليستا من المتشابه. Di sini di dalam ayat ini Allah menafikan segala sesuatu yang menyerupai Allah. Tidak ada, itu saja. يكذب البعض من المشبهة والمجسمة ويقولون أن الله أثبت له الصفات كاليد والرجل والقدم والوجه. لا، الله لم يثبت ذلك ولم يثبت وينسبه كصفة الله، إنما أثبت صفة السمع، قال السميع البصير، ولم يقل الوجه واليد والرجل. Para pendusta itu mengatakan bahwa ayat ini juga sebenarnya Allah menetapkan sifat-sifat seperti tangan, telinga terhadap Allah. Tidak, Allah tidak pernah mengatakan beliau punya tangan, beliau punya telinga. Di sini hanya mensifati Allah dengan sifat bisa mendengar, tapi tidak menyebutkan jisimnya, tidak menyebutkan fisik zat daripada alat. Tidak seperti itu. ما الفرق بين السميع البصير وبين اليد والوجه؟ ما الفرق بين صفات المعاني والمعنوية وبين الأعضاء من وجه وعنق ويد ورجل وجنب وغير ذلك؟ Apa perbedaan antara pendengaran dan telinga? Ada perbedaan antara pendengaran dan telinga. Ada perbedaan antara wajah dan melihat. Ada perbedaan antara anggota tubuh dan fungsi daripada. Ada perbedaan. Apa perbedaannya? التشبيه والتجسيم لا يقع بالأمور المعنوية والمعاني، إنما يقع بالمحسوسات والتصورات. التشبيه والتجسيم لا يقع بالمعاني والمعنوية، إنما يقع بالمحسوسات والملموسات. Tasbih itu konsep para orang-orang sesat itu. Tasbih itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Tajsim itu menggambarkan Allah punya tubuh. Menggambarkan Allah punya tubuh, itu namanya tajsim. Nah, perbedaan antara mendengar dan tajsim itu jelas beda. Ada perbedaan antara fisik dan fungsi. Ada perbedaan antara fisik dan fungsi. Kalau tasbih dan tajsim itu berlaku pada sesuatu yang bisa diraba. Kalau sifat ma'ani dan ma'nawiyah seperti mendengar ini, itu tidak bisa dimaksusat. Itu hanyalah sebuah sifat. Al-ilm مثلا صفة من صفات المعاني. هل يمكن للإنسان أن يرى العلم أمامه أو أن يحس العلم أو أن يجسم العلم؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه معنى. فإثبات السميع البصير لا يوجد فيه تشبيه ولا تجسيم، فلذلك هو موافق لقوله ليس كمثله شيء.
أما اليد الوجه هو حجم يدخل ضمن التصور ويدخل ضمن المحسوسات والملموسات. Bedakan antara zat fisik dan sifat. Kalau mendengar, melihat itu sifat. Contohnya ilmu lah. Ilmu itu kan salah satu sifat Allah, sifat ma'ani Allah, ilmu. Allah punya ilmu. Apakah sekarang kita bisa melihat ilmu? Kan tidak bisa. Ini sifat. Berbeda dengan fisik. Ini perbedaan antara sifat dan fisik. Jadi orang-orang yang mengatakan Sami al-Basir itu adalah sebagai dalil bahwa kita ini mengisbat, mentajsimkan Allah, mentasbihkan Allah, mengisbat adanya telinga, adanya tangan bagi Allah, itu tidak benar. Karena ada perbedaan antara, singkatnya ada perbedaan antara fungsi, sifat dan sebuah zat yang berbentuk, ada perbedaan. Sifat al-ma'ani wal-ma'nawiyah la yumkinu an tujassam atau an tushabbah illa fi halatin wahidah. إذا نقلت المعنوي إلى شيء محسوس، مثلا تقول عن علم إنسان، تقول فلان كالبحر في العلم، عند ذلك تنقل الشيء المعنوي إلى شيء محسوس وهو موج البحر، لكن لا يمكن أن ترى العلم ولا يمكن أن تقسم العلم، إنما يمكن أن تنقل الشيء المعنوي إلى شيء محسوس فترى المحسوس وتتصور المحسوس لا المعنوي. Tidak mungkin sifat itu bisa jadi fisik, tidak mungkin. Misal ilmu, sifat ma'ani Allah itu tidak mungkin memiliki fisik, tidak mungkin dibuatkan fisik, tidak mungkin. Kecuali pada satu keadaan. Yaitu misal kita menganalogikan bahwa orang itu ilmu, misal contoh ilmu itu tidak mungkin berfisik, tidak mungkin ilmu ini berfisik, tidak mungkin ilmu ini berwujud, kecuali sifat-sifat ma'ani itu kita transfer maknanya ke sesuatu yang bisa dilihat, yang bisa diraba. Misal contohnya dengan alim ilmu marak lautan, sebenarnya apa ilmu menjelma sebagai lautan, tidak hanya kita membayangkan saja ilmu ya dengan bau jeri berfisik. Sifat ma'ani ketika kita membayangkan dia menggunakan fisik lain. Tapi kalau udah fisik mesa no denara. Sehingga kita nih wah tajsim, kita nih akidahnya bukan akidah tajsim yang memfisikkan Allah, yang memfisikkan, yang fisik menggambarkan Allah berdua fisik, karena gara-gara yang paranda boleh pendengaran, karena ini paham antara perbedaan antara fungsi dan sifat dan sebuah fisik beda. لا يمكن للإنسان أن يرى السمع، هذه أذن لا دخل لها بالسمع، هذه مجرد نافذة. السمع لا يرى، فلذلك لا يدخل ضمن التصورات والمحسوسات، لكن نؤمن به. كذلك فلما كان السمع والبصر لا يدخل ضمن المحسوسات والمجسمات فكان إثباته واجب. لماذا؟ لأنه موافق للآية ليس كمثله، ونفيه تعطيل. لأننا أهل السنة عندما نفوا إثبات اليد الحقيقية لله لأنه منافي للتنزيه. أما إنكار السمع والبصر فهذا إنكاره تعطيل، لأنه لا يترتب عليه تشبيه ولا تجسيم. ولذلك عندما أنكرت المعتزلة صفات المعاني قالوا لهم الأشاعرة لما أنتم معطلة؟ كيف تنكرون صفة لا يترتب عليها تشبيه ولا تجسيم؟ إنما أولنا عندما تعارض المتشابه مع المحكم. أما إذا لم يتعارض المتشابه مع المحكم فنؤمن به على ظاهره. Ada bukti lain yang beliau sebutkan tadi, bukti tadi masalah sifat ma'ani, dan kita mengimani sifat ma'ani itu bukan berarti kita melakukan tindakan tajsim, memfiksikan Allah, tidak, karena ada perbedaan antara
sifat fungsi sebuah fungsi dengan sebuah fisik. Beliau contohkan bukti lagi telinga. Telinga ini namanya tajsim. Tapi belum tentu telinga ini bisa mendengar. Bukan ini pendengaran, itu bukan telinga ini pendengaran. Itu perbedaan antara ma'ani kerja tajsim. فلذلك المشبهة والمجسمة يكرهون شيئا اسمه صفات السلبية، لأن السلبية هي التي تسد الباب ضد المجسمة والمشبهة. المشبهة والمجسمة يكرهون الصفات السلبية لأنها عليها قوام تنزيه الله. Sifat-sifat ma'ani itu berdiri, sifat-sifat silbiyah itu diawali karena dia merupakan landasan di dalam penetapan akidah mula. ويأتي يقول لك المشبهة المجسمة يقولون انظروا إلى هذه الآية التي تستدلون بها. هذه الآية التي تستدلون بها عندما نفى إجمالا، وعندما قال ليس كمثلي، لم يقل ليس بجرم وليس بجوهر وليس بكل وليس ببعض، نفى إجمالا. وعندما أثبت فصل. إذن عندما نأتي في العقيدة لا يجوز لنا أن نفصل في النفي، لا يجوز لنا أن نقول أن الله ليس بجسم، لا يجوز لنا أن نقول أن الله ليس بجوهر، لا يجوز لنا أن نقول الصفات السلبية. هذا قول المشبهة وهذا قول باطل سنتكلم عنه. Coba kita perhatikan ayat ini. Ketika Allah berbicara penafian, pentiadaan sesuatu, Allah Subhanahu wa taala menggunakan redaksi umum. Laisa kamitslihi syai'. Dek narak sesuatu pun si pada kerja Allah. Dek narak sesuatu pun apa umum. Ketika menafikan sesuatu, Allah menggunakan redaksi kata-kata yang bermakna umum. Tapi ketika Allah mengisbat, beliau mentafsir. Oleh sebab itu, di dalam akidah kita, kalau masalah penafian, dia tekanggo tafsir-tafsir ya umum mas ketika dinarak sesuatu pada kecuali dia tekanggo Allah, muni Allah dia bukan jirin, bukan dia tafsir-tafsir. Nggak boleh masalah pengisbatan akidah ya kita tafsir nggak masalah. Nanti beliau akan jelaskan secara detail sekarang. هذه الآية أبلغ من لو قال ليس بجسم. إذا قال ليس بجسم إذن يمكن أن يكون جوهر. إذا قال ليس بكل يمكن أن يكون بعض. لكن هذه الآية جاءت بأبلغ أسلوب من أساليب النفي المطلق. Jadi ayat ini laisa kamitslihi syai' adalah kalau di dalam standar bahasa Arab itu kelas atas. Sudah berada di strata teratas di dalam mengungkapkan penafian sesuatu. Karena ini lebih mantap maknanya ketimbang temuni. Lamun temuni misal Allah itu bukan fisik, berarti Allah esensi, jauhar, sebuah esensi yang tidak terlihat arah esensi. Lamun temuni Allah bukan jauhar, misal terburu redaksi nafi Allah bukan jauhar, bukan esensi, berarti Allah bukan fisik. Menurut diri, lamun makanya Allah lebih, karena dia adalah Allah kan yang memang pintar, jadi lebih menggunakan kata laisa kamitslihi syai', karena ini adalah kata-kata penafian yang paling umum, paling keren, paling strata teratas dalam bahasa Arab di dalam mengungkapkan penafian sesuatu. Paling super. قولهم أن الله في النفي يجمل وفي الإثبات يفصل كذب، والدليل على ذلك آية الكرسي. الله يقول الله لا إله إلا هو الحي القيوم
صفتين للإثبات ثم جاء بصفتين للنفي فقال لا تأخذه سنة ولا نوم كما فصل في الإثبات فصل في النفي. هم يقول ليس كمثلي لا تفصل، لكن الإثبات فصل. يقول لنا القرآن الكريم لا يقول ذلك، كما أنه جاء الإثبات الله لا إلا هو الحي القيوم أثبت صفتين، نفى عن الله صفتين لا تأخذه سنة ولا نوم، فكما يفصل في الإثبات يفصل في النفي. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala lamun arah, berarti lamun Allah no hanya di dalam nafi harusnya rata-rata Allah di dalam nafi berarti ya ndek mentafsir. Ndek. Allah pun kadang-kadang di nafi mentafsir bukti di ayat kursi. Ayat kursi kan itu menafikan, bertafsirna nafina juga bertafsirna isbatna. بل جاءت آيات قرآنية فصل الله في النفي أكثر من الإثبات. Bahkan arah ayat di dalam Al-Quran Allah pentafsirannya di dalam penafian itu lebih banyak daripada pentafsirannya di dalam pengisbatan. قال الله تعالى قل هو الله أحد الله الصمد فصل بآيتين وفصل الإثبات بآيتين وفصل النفي بثلاث لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد فكان التفصيل في النفي أكثر من الإثبات. Ayatnya adalah surat Al-Ikhlas tersebut bahwa Allah menyebutkan penafian lebih banyak daripada pengisbatan. Kalau pengisbatannya cuma dua, Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Ini pengisbat. Kalau isbat penetapan, dia tetap sifat bukan khobar lah. Terus lamun ayat selanjutnya justru penafiannya menggunakan telu kali tafsir nafinya si Allah, lam yalid, lam yulad, lam yakun lahu kufuwan ahad. Kadang-kadang memang Allah lebih banyak mentafsir di dalam masalah penafian sesuatu daripada pengisbatan. نحن أهل السنة والجماعة كيف نتعامل مع الآيات المتشابهات وكيف يتعامل المشبه المجسمة مع الآيات المتشابهات. Kembali lagi kepada pembahasan awal. Nah, neka ngombe entanda bermuamalah. Ngombe entanda bermuamalah. Hapus. Neka ngombe entanda bermuamalah no berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat. Di ngombe entan selain itu ahli sunnah berinteraksi terhadap ayat-ayat mutasyabihat. Ngombe entanda berinteraksi, ngombe entanda pahami kita ayat mutasyabihat. Kenjelang dengan selain ngombe entan. Ahlus sunnah wal jamaah يتعاملون مع كل ما ورد في القرآن الكريم من محكم أو متشابه أنه يؤمن به، والمتشابه يؤمن به من غير زيادة ولا نقصان ولا تشبيه ولا تمثيل. أما المشبهة المجسمة فيقولون هذا الكلام، لكن عند الحقيقة لا يقولون هذا الكلام، يقول نؤمن بها كما جاء من غير زيادة ولا نقصان على الحقيقة. كلمة على الحقيقة زيادة. Jadi lamun kita ahli sunnah wal jamaah berinteraksi dengan ayat-ayat mutasyabihat, kita muni ya kita percaya, kita percaya ayat mutasyabihat yang barang tanda datang mungkin yang tanda tertulis tercantum di Al-Quran ini tanpa kepercayaan, tanpa ada tambahan, tanpa ada tafsir-tafsir lain, tanpa ada pengurangan makna, tanpa ada dinara Al-Quran enggak. Lamun
Begitu juga dengan mutasya, dengan ya kita percaya mungkin orang maksudnya itu malah wanita. Nah, gua dengan mutasyabih, dengan isi melakukan tindakan penyerupaan Allah dengan fisik makhluk, itu mengatakan ya kami juga percaya dengan ayat-ayat mutasyabihat, beriman dengan ayat mutasyabihat sesuai sebagaimana ayat mutasyabihat itu tercantum, tanpa ada penambahan, tanpa ada pengurangan, tanpa ada apa-apa, cuma rundun alal haqiqah, tapi kepercayaan kami itu dengan sebenar-benar makna yang dikehendaki oleh Allah. Nah, ini sebenarnya tambahan ketika yang muni, kami itu mempercayainya dengan sebenar-benarnya makna yang dikehendaki oleh Allah. Seolah-olah ya membeda. Marah takwil mana dirinya. لو أنهم قالوا نثبت لفظة الوجه لله، نثبت لفظة اليدين لله، نثبت هذه الألفاظ لله، ما في مانع. لكن يقولون نثبت لله وجها على الحقيقة له كيفية يعلمها الله. أنت الآن خالفت المنهج، تقول من غير زيادة ثم تزيد الحقيقة، لأن حقيقة الوجه هو هذا الجارحة، حقيقة اليد هي اليد الجارحة المكونة من التي يجرح بها، حقيقة الرجل هي الآلة التي يسعى بها، هذه الحقيقة. لو أنه نفى الحقيقة المتبادرة لما كان هناك إشكال، لكنه يصر على أن هذه الألفاظ على الحقيقة ولها كيفية، وهذا هو التشبيه والتجسيم. Nah, contohnya misal para mutasyabih, para penganut mazhab mutasyabih nih, karena bukan yang muni, kami memang percaya kepada mutasyabihat sebagaimana ayat itu datang tanpa pengurangan, tanpa penambahan, tanpa apa. Lawan rukun alal haqiqah, tapi kami percaya ayat mutasyabihat itu dengan makna secara hakiki. Nah, artinya nih, contohnya hakikat kan misalnya percaya itu ya kita percaya masih bahwa Allah itu memiliki nusbit al-wajh dillah. Kita menetapkan Allah itu punya wajah bisa. Tapi lalu yang muni, ya kami juga menetapkan Allah punya wajah, cuma alal haqiqah, marak sebenar-benarnya wajah. Ngene marak muantar iman Allah ya bareng. Tetap ana iman Allah. Ya mari iman tenan, dia tambahan gara-gara alal haqiqahnya. فبعض أهل السنة والجماعة يثبتون أن الوجه واليد وهذه يقول لك صفات مجازا. Lamun kita ahli sunnah wal jamaah menetapkan wajah, tangan di dalam firman Allah itu ya Allah punya wajah, hukum itu secara majas doang. Ndek alal haqiqah marang nerwan Allah, di marang nerwan iman Allah nih. مع تقييدهم ليست كأيدي المخلوقين، ليس كوجه المخلوقين، ليس كيد، وبهذا يسمى التفويض، وهو تأويل إجمالي لأنه صرف اللفظ عن ظاهره. Contohnya misal ahli sunnah wal jamaah, karena misal melihat firman-firman Allah kan misal simun illa wajhah, bahwa Allah punya wajah, punya yad, ya Allah fawqa ini. Dia memang ahli sunnah wal jamaah mengatakan iya Allah itu punya wajah, Allah itu punya tangan, tetapi indek nemara muan makhluk, indek nemara iman makhluk, mumbeh jegeruan terserah mumbeh jegeruan. Nah, mazhab ahli sunnah sih berpendapat marah nenek ke arani mazhab tafwidi. ما هي الكيفية؟ Apa no kaifiyah? Apa no cara-cara? الكيفية هي الهيئة، إما قارة ثابتة وإما متغيرة. Imam ثابتة. qarar يعني ثابتة. Apa bahasanya? Kaifiyahnya kan kaifiyah itu apa dan kaifiyah? Kaifiyah itu adalah keadaan, kondisi. Yang kondisi itu kadang-kadang itu tokol itu nganjeng itu lekannya kondisi. Nah, فالهيئة في حق الله محال، ولو نفوا الهيئة الكيفية عن الله لانتفى التشبيه.
Mohon kurang kedua bahwa kaum mutasabih itu menetapkan dua ketetapan isi lebih dengan keyakinan dia menetapkan hakikat maraku bahwa Allah marawana dan menetapkan kefiyah bahwa Allah itu berdua kefiyah. Allah itu melakukan tindakan kondisi-kondisi. Nah menurut kita Allah itu tenafian lekan kefiyah dan lekan tindakan rekokol nganjeng itu nafian Allah lekan itu. Si berakidah menafikan hakikat tangan lekan Allah, menafikan kefiyah lekan Allah no akidah dari sunnah. Akidahnya kena nasi selini itu no ya parana Allah no berdua hakikoh masukkan Allah marmuanda dan kemudian kefiyah bahwa Allah no tokol jadi ya melakukan sifat-sifat interaksi mari itu kan asas tashbih qaim ala al-kayfiyah pondasi dasar lekan arah dan paham tasbih itu ya gara-gara yang mereka memahami bahwa Allah itu memiliki kefiyah ini memiliki keadaan-keadaan kondisi-kondisi maratokol nganjeng manane dan budaya kondisi-kondisi macam. ومن العجيب الغريب أن المشبهة يقيمون العقيدة على أساس إثبات الكيفية لله مع أنها لم ترد لا في الكتاب ولا في السنة ولا عن الصحابة والسلف الصالح. Antara sesuatu yang mengherankan bahwa kaum mutasyabih menetapkan kaifiyah bagi Allah padahal kaifiyahnya nawah riwayatan dari Quran, hadis bahkan para kalangan sahabat pun tidak pernah mengatakan Allah itu punya kaifiyah memiliki hay'ah tindakan-tindakan marfu memiliki kondisi tokol sifat-sifat kaifiyah. عندما يتحدثون عن الكيفية يقولون كل موجود لا بد له من كيفية ونفي الكيفية عن الموجود هو تعطيل عدم. هم يقولون هكذا يقولون كل موجود والله موجود لا بد من كيفية يعني أنت جالس لا يمكن تكون جالس بدون هيئة لا يمكن يكون الله موجود على العرش بدون هيئة لا بد له من كيفية. إذا لا بد أن نثبت الكيفية. طيب تثبت الكيفية على مزاجك؟ هل قال الله أن له كيفية؟ هل قال النبي أن له كيفية؟ بل قال ليس كمثله شيء وأنت الآن تجعله كغيره. Mereka kaum mutasabih ini mengatakan bahwa setiap yang wujud, setiap yang ada mesti memiliki sebuah tindakan, mesti memiliki hay'ah, mesti memiliki gerakan-gerakan, mesti memiliki sikap-sikap. Ini aran hay'ah. Kan Allah wujud. Berarti Allah memiliki kaifiyah, memiliki tindakan. Ya Allah berarti kalau kali aras ya kena tumpang sila bisa. Gitu. Ya sini pada pahami. Karena mereka meyakini bahwa Allah itu punya kaifiyah. Memiliki sifat kaifiyah. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laisa kamitslihi syai'." Ya otomatis Allah juga menafikan kaifiyah lekan diri. Tidak mungkin Allah itu berdua kaifiyah karena menafikan karena kata hay'ah, kata kaifiyah terkandung di kata-kata syai', laisa kamitslihi laisa kamitslihi syai' berarti katanya Allah menafikan kaifiyah, menafikan hakikat, lekan diri na ukune dek budue mua marah muame, dek budue mata marah mata me, dek bersikap marah sikap me. Kira-kira dek narak makhluk isi pada hay'ah na kan Allah dek budue hay'ah. Ini harus kita ada pahami kira-kira lah sederhana. ابن عثيمين يصدم المسلم عندما يتكلم عن هذا الموضوع. يصدم يعني يصيبك بصدمة. رجل مثل هذا يشبه الله علنا. Ibn Utsaimin ulama Mekah no. Bukan ulama Mekah tapi ulama Najd, Ibn Utsaimin ulama Najd kok membuat kesalahan
Kesalahan fatal membuat dengan kesalahan fatal di tengah-tengah kaum muslimin ketika memahami sesuatu. Boleh isu. ولتعلم تخبط هؤلاء انظر إلى ابن عثيمين يقيس الخالق بالمخلوق. Unzur ila Ibni Utsaimin wa huwa yaqisul khaliq bil makhluk. 142. ولتعلم تخبط هؤلاء takhabbut walita'lama takhabbut haula khuz masalan unzur ila Ibni Utsaimin 142. Nah, lihat naqra ya sih. Unzur ila Ibni Utsaimin lagi belum ya kau. Unzur ila Ibni Utsaimin wa huwa yaqisul khaliq bil makhluk fayaqulu as-salafu la yanfauna al-kayfa mutlaqan li'anna nafy al-kayf mutlaqan. شوف يقول السلف يكذب على السلف، يقول السلف ما ينفوش الكيف عن الله، يثبتون كيفية لم يثبتها الله ولا النبي. Coba kita Ibnu Utsaimin muni bahwa salaf ulama-ulama terdahulu ndek narak si mentiadakan kaifiyah. Ndek narak isi mentiadakan kaifiyah maksudnya narak si mentiadakan kaifiyah secara mutlak dinarak. Di anna nafyal kaif mutlaqan nafyun lil wujud. شوف لأنه يعتقد أن الله جسم فيقول لك إذا ما فيش معه كيفية إذا هو غير موجود. Nah, Ibnu Utsaimin muni bahwa karena menafikan kaifiyah secara mutlak berarti menafikan terhadap eksistensi. Nah, berarti nih karena Ibnu Utsaimin kenapa Ibnu Utsaimin memahami ini karena ia membayangkan Allah itu mempunyai wujud, mempunyai fisik, jisim. Ya dia muni ini. Wa ma min mawjudin illa wa lahu kaifiyah. انظر الآن ابن عثيمين كيف سيشبه الخالق بالمخلوق وسيقيس الخالق على المخلوق تشبيه وتجسيم. تمام. Lakinnaha qad coba kita coba kita bagaimana Ibnu Utsaimin menganalogikan makhluk dengan Tuhan. Bagaimana Ibnu Utsaimin menyamakan eksistensi wujud makhluk dengan wujudnya Tuhan. Ini coba, ini perhatian betul ya beliau. Lakinnaha qad takunu ma'lumah wa qad takunu majhulah. يعني الكيفية التي لله قد تكون معلومة لنا وقد لا تكون معلومة. فنحن ما رأينا الله وهو جالس فلذلك لا نعلم الكيفية لكن هو له كيفية لأنه جالس. Sikap-sikap Allah ne, perilaku-perilaku Allah ne, arah isi maklum, isi udah tahu, arah isi dia maklum, dia udah tahu. Misalnya kalau dia tahu Allah jaga ngombe ya, memang dia jaga dia tahu. Kalau Allah membadak dia jaga ngombe, tahu dia jaga ngombe. Jadi dia tanya ibu. Wa nafyul kaifiyati anil istiwa'i mutlaqan huwa ta'tilun mahdun لهذه الصفة. صارت الكيفية صفة وصار الذي ينفي عن الله الكيفية معطل والذي يثبت الكيفية التشبيه لله صار هو المنزه. Coba kita lihat kesimpulan Ibnu Utsaimin menyimpulkan bahwa orang-orang yang menafikan kaifiyah bagi Allah itu berarti orang-orang yang melakukan tindakan kekosongan yang murni, artinya mu'addil ya, yang ngelepas jamak ya,
Ndek na peduli dia na khawatir malam khawatir di. الأصل الذي ينفي الصفات الذي يجب إثباته. Ya orang-orang ya coba kesimpulan Ibnu Utsaimin. أفضل لما الآن متى عندكم ما في دراسة؟ إيش بنسمي؟ في يوم الجمعة. يوم الجمعة يسمونه عطلة. عطلة هو التوقيف والتعطيل هو عدم الإعمال. فالمعطل هو الذي لا يؤمن الآيات ولا يؤمن بها. لكن نحن نؤمن بالآيات، لكن هذه الكيفية ليست آية، هذه زيادة من المشبهة والمقسمة. Bahwa kita pendapat Ibnu Utsaimin, kesimpulan beliau dan tuduhan beliau, bahwa orang-orang yang menafikan kaifiyah bagi Allah itu adalah orang-orang yang menafikan sifat-sifat Allah. Artinya sifat sih seharusnya arah oleh Allah laguang parana yang benar. Dalam artian itu isi nek meyakini Allah memiliki kaifiyah, anggapnya itu nek ingkar sifat Allah sih harusnya wajib arah. Artinya Ibnu Utsaimin mengisbat sifat kaifiyah bagi Allah. هذا كنموذج. فالكيفية قائمة على قياس الخالق على المخلوق. Kaifiyah itu berdiri, kaifiyah itu ada, pemahaman kaifiyah itu ada lahir atas dasar penyamaan, penganalogian makhluk dengan Tuhan. Artinya padayana Allah kenja makhluk. Jadi dengan si meyakini sifat kaifiyah itu ada bagi Allah, kaifiyah itu ada bagi Allah, hanyalah orang-orang yang menyamakan Allah dengan makhluk. Karena tidak mungkin kita berdua pemahaman kaifiyah, meyakini Allah punya kaifiyah, namun di depan yang Allah dengan makhluk. نأتي الآن إلى زبدة وخلاصة المقصد من التجسيم. Sekarang kita akan berbicara tentang intisari, maksud dan tujuan daripada paham tajsim. لماذا يسعى المجسمة إلى تجسيم الله؟ لماذا Kenapa mereka ini berusaha untuk mentajsimkan, memfisikalisasi Allah? النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن في آخر الزمان سيظهر رجل يدعي أنه الله وهو المسيح الدجال. Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah SAW bersabda, tujuan dengan tajsim, tujuan dengan paham tajsim. Kenapa mereka itu berusaha melakukan fisikalisasi Allah? Ingat Nabi SAW menambahkan itu bahwa jemali akhir zaman gena muncul sosok manusia yang memiliki fisik mara itu fisiknya lagu ngaku Allah, Dajjal. بعد أن تبينت العقيدة واتضح التوحيد كيف يمكن لمسلم أن يعبد إنسانا ويعتقد فيه أنه الله؟ Lamun memang tauhid si asli wah mengakar di dalam diri, tidak mungkin gana nyembah sosok manusia, tidak mungkin gana nyembah sosok manusia lamun berbuat keyakinan akidah si kena. لا بد أن يأتي من يمهد لعبادة المسيح الدجال. Nah, oleh sebab itu, nekemumben dan cara keseda akidah si murni dengan melakukan pentajsiman, dengan melakukan visualisasi wasallallahu Allah no bude fisik sehingga jemaah itu no nyembah Dajjal si bude fisik percaya itu bahwa dia no adalah Allah. فاستحوذ الشيطان على المشبهة والمجسمة ووصفوا الله بصفات المسيح الدجال. Ya akhirnya setan ya itu cuma badano dengan ini guna mensifati Allah dengan sifat-sifat Masih Dajjal. Dua bukti-bukti na barang disebut sebelum. ما هي صفات الله التي عندهم؟ هو جسم له رأس
وهذا الرأس فيه عينان وليست عين واحدة، فيه فم ولسان ولهوات وله عنق وله يدين وليست يد وليست أيدي وله قدمين وله جنبين. يصفون المسيح الدجال الذي سيخرج في آخر الزمان. Coba kita para kaum mujassimah nih, para pentajsim Allah nih ngumpe ada sifat Allah. Allah nu berdua fisik, Allah nu berdua bulu, Allah nu berdua mata, Allah berdua lisan, Allah berdua dia skip mata berdua Allah nih dua mata, berdua Allah berdua dua mata berdua. Sehingga mereka ini seolah-olah mensifati Allah dengan sifat-sifat Dajjal si jemaah. Sehingga ini adalah upaya untuk meruntuhkan akidah Islam si murni ini. Anda percaya Allah itu berdua fisik, cuma tertipit akhirnya si Dajjal. Karena Dajjal itu maka ngaku Allah, Allah. قالوا لا، نحن لا نقول أن المسيح الدجال له عينين، له عين واحدة فقط، العين الثانية غير موجودة. Jadi pada membela diri. Namun dengan ya gulun misalkan. Dengan nimuni inde Allah no dua mata lamun Dajjal no sakit. Beda antara Allah dengan Dajjal. Lamun Allah menurutku dua mata dan kepada. Lamun Dajjal no mata na sakit. نقول هذه عقيدة اليهود، أما عقيدة المسلمين المسيح الدجال معه عينين، وفي صحيح البخاري إحدى عينيه كالعنبة الطافئة، مثل هذه العنبة عندما تفسد، هذه العنبة عندما تفسد تكون مبيضة فيها بياض، يعني موجودة، لكن البياض هو الغالب عليها، فيقال له أعور وليس ممسوح العين. فالمسيح الدجال معه عينان. Nah kan ya di kaum mujassimah ndek bukan di kumada yang Allah kencet Dajjal. Lamun Dajjal mata na sikit, lamun Allah mata na dua di napa. Padahal ndek lamun ni dengan si meyakini Dajjal itu si mata satu sebenarnya akidah Yahudi. Lamun akidah baca Sahih Muslim bahwa Dajjal no ainain. Nah Rasulullah SAW bersabda Dajjal no lahu berdua mata Dajjal. Cuma mata no marak ni anggur. Dia marak terus orang ilu yang putih na daripada anu ada deparan buta. Siletannya ilu yang putih na ganja. Bidang ada deparan akwar buta sebelah. Lalu dia buta dua mata Dajjal. Isi muning na Dajjal mata satu no hanyalah dengan Yahudi. Namun akidahnya jelas Dajjal itu mata dua. لما رأى المجسمة أن هذه العقيدة نشروها بين الناس أخرجوا كتابا جديدا سموا هذا الكتاب عقيدة أهل الإيمان بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن. Nah, kaum mujassimah masih berusaha meruntuhkan akidah sehingga jemaah itu percaya Dajjal isina gara-gara percaya Dajjal Tuhan no nekawah nulis kitab si tulis nene kitab Aqidatu Ahlil Iman bi annallaha khalaqa Adam min suratir Rahman apa ini? Bi annallaha khalaqa Adam ala surat Ar-Rahman. هذا ألف التويجري واحد من الوهابية. التويجري هذه عقيدته، عقيدة الإيمان بأن الله خلق آدم على صورة الرحمن، على صورة الدجال. فهم بهذا يمهدون لعبادة المسيح الدجال، حتى إذا خرج المسيح الدجال وادعى الربوبية نظروا إليه قالوا هذا الذي موجود في الكتب يتبعونه. Contohnya salah satu pemuka Wahabi nulis kitab karena Aqidatu Ahlil Iman bi anallah khalaqa Adam ala suratir Rahman. Bahwa akidah dengan Islam no meyakini bahwa Allah itu menciptakan Adam atas bentuk
Rahman. Maksudnya Rahman itu Dajjal. Jadi gimana skenario si pada pihak si dengan-dengannya, sehingga berusaha dan nyepang skenario sepaten mungkin, ngarang kitab sepaten mungkin bahwa Allah itu fisik, sehingga cuma di akhir zaman ketika Dajjal datang percaya Dajjal adalah Tuhan, karena tertunjuk kan kita dengan sifat dengan Tuhan, dengan sifat dengan Allah, bahwa Allah dengan sifat budaya percaya dah itu Dajjal cuma bahwa Dajjal itu Tuhan. Jadi benar-benar Wahabi itu skenario si planning si bikin itu ngumben tangan tidak nyembah Dajjal. يركزون الوهابية على أن من خصوصيات الله أنه هو الذي يحيي الموتى وأنه الذي ينزل المطر الغيث من السماء ويحيي الأرض بعد موتها، وهذه صفات المسيح الدجال. هو الذي يؤتى بالرجل فيأمر بقتله، يوضع المنشار في رأسه فيقسمه نصفين ثم يقول له قم، ويقول للسماء أمطري ويقول للأرض أخرجي. Bayangkan, Wahabi ini ada berkeyakinan Allah itu memiliki sifat khusus, sifat istimewa, memang khusus bagi Allah miliki, yaitu sifat terkhusus bagi Allah itu hidupan dengan mati, Allah itu nurunang hujan, Allah itu ngingumuhan bumi si kering. Ya parana sifat khususiyah Allah. Sedangkan parana sifat khususiyah Allah ini adalah sifat-sifat Dajjal. Si ceritaan si Nabi cuma Dajjal ketika datang lamun kita dan mati beres hidup dengan isi. Terus lamun melihat hujan amtir turun hujan turun isi si Dajjal nih. Jadi bener-bener marah skenario si pihak ini kena pihak itu jemaah lo kena percaya Dajjal si akidah si pada bikin. وبهذا نكون قد أخذنا زبدة وخلاصة هذا الكتاب. Mewah intisari lekan kitab sini. Intisari lekan kitab sini. الآن إذا أسئلة وهي الزبدة والخلاصة في النقاشات. Nanti berketuan atau berdialog, berdiskusi dan segala sesuatu. Soalan yang ما استمعنا من هذه المحاضرة يعني سامحني أن أسأل سؤالا: هل العقيدة مجرد ردود على مذاهب الآخرين؟ ومن ذلك هل مثل هذه العقيدة يتلائم لتعلمه إلى عوام الناس؟ وكيف نجمعها مع قوله صلى الله عليه وسلم تفكروا في خلق الله ولا تفكروا في ذات الله؟ وهل هذه العقيدة مجرد نظريات لأننا لا نعرف حقيقة الله إلا عندما نموت، يعني مثل ما قاله الصوفية. شكرا جزيلا يا أستاذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقيدة التوحيد هو ما يتعلق بتوحيد الله وأسمائه وصفاته، وهو ما تدرسونها في كتب العقيدة، أن الله عز وجل الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله. أما العقيدة فتزيد على التوحيد، فالعقيدة هي التوحيد مع رد الشبهات ومناقشة الشبهات والردود عليها، فكلمة العقيدة أعم من التوحيد. التوحيد وتعريف العقيدة في الكتاب. Tadi nih Ustadz Haji Anzuru bertanya, belum pertanyaan sudah kode sih. Bertanya tadi seperti yang kita dengar. Nah, beliau menjawab, bedakan antara akidah dan tauhid. Kalau tauhid itu ilmu, Ustadz Haji Anzuru membahasnya kan apakah akidahnya adalah teori-teori sengke-sengke rumit-rumit no. Apakah itu terus mungkin tanda kena sampai dengan awam lah kira-kira. Pertanyaan Haji Anzuru.
Terus Syekh berjawab, bedakan antara tauhid dan akidah. Lamun tauhidnya ya sebatas mungkin tanda beriman li Allah, mungkin tanda beriman li Nabi, ya itu tauhidnya ajaran dengan awam. Lamun akidah ada tambahan malik selain mungkin cara tanda beriman li Allah, mungkin cara tanda beriman li Nabi, kitab suci dan sebagainya. Ada tambahan mungkin entante melindungi akidahnya dengan subhat-subhat isi nyerang itu. Sehingga penting kita bahas masalah subhat-subhat yang tidak tahu ya akidah. Bedanya antara sebutku ya dan saya hasil kita beliau sebutnya antara perbedaan akidah di tauhid di awal-awal pendefinisian akidah dan tauhid. وبالنسبة للرد على شبهات الملاحدة وعلى الطعن في الإسلام فرض كفاية بإجماع العلماء أنه إذا ظهرت شبهة أنه يجب على أهل الإسلام أن يتصدى منهم من يقوم بالتصدي لهذه الفتن، وهذا فرض كفاية. فإذا انقضت هذه الفتنة رجعوا عند ذلك إلى أمرهم الطبيعي. Memang benar sih Dendek berpikir tentang zat Allah, tapi berpikir tentang makhluk-makhluk ciptaan Allah. Cuma ulama sepakat bahwa ketika ada fitnah muncul, ketika ada pemahaman menyimpang muncul di tengah-tengah umat, maka wajib kifayah bagi orang si mahirne untuk bersuara. Wajib kifayah bagi muslim untuk si mahir, wajib kifayah. Sepakat ulama wajib kifayah untuk melindungi akidahnya lekan subhat-subhat no, lekan paham-paham menyimpang no. Nah lamun steril baru malik tulak untuk membahas akidah secara normal, marah biasa-biasa no. Sifat Allah buat kuli lahirihi lah. Wa amma annana la na'rifu Allah illa yawm al-qiyamah fahada syai' khatir. Nahnu na'rifu Allah fi dunya wa nata'arraf 'ala Allah min khilali asma'ihi wa sifatihi. نحن لا نعرف ذات الله، أما معرفة الله فنعم نعرف الله من خلال أسمائه وصفاته، ولذلك أمرنا الله أن نتعرف عليه فقال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قالوا أي إلا ليعرفون. ونتعرف على الله من خلال دراسة أسماء الله وصفاته لا من خلال معرفة ذاته. Statement yang mengatakan bahwa kita tidak mengetahui Allah kecuali kita mati, ini adalah statement yang bahaya. Karena kita saat hidup itu ya bisa mengetahui Allah, tetapi pengetahuan kita terhadap Allah itu melalui sifat-sifat Allah dan asma-asma Allah. فالآن ظهر المجسمة ونشروا تجسيمه، فلا يقول قائل لا نخوض في هذا، بل الخوض فيه واجب باتفاق الكل. وكان أئمة الصوفية أول من تصدى للرد على المشبهة والمجسمة والملاحدة وكل من طعن في الإسلام. Ketika pemahaman-pemahaman menyimpang ini muncul, terutama sekarang mujassimah mulai berkeliaran di mana-mana, maka wajib ulama mewajibkan untuk kita menolak, membentengi akidah kita dari pemahaman-pemahaman tersebut. Dan golongan yang pertama kali muncul di dalam membentengi Islam dari pemahaman tajsim tersebut adalah para sufi. Para sufi yang berusaha memurnikan akidah ini, yang awal sekali muncul di dalam membela akidah Islam ini dari paham-paham tajsim itu adalah para sufi tersebut. وقد قام الإمام القشيري في كتابه الرسالة بالرد وتبيين أن أول من